Tiap bulan Ramadan justru di berbagai tempat di kampung-kampung, di kecamatan itu diadakan pemerintah itu bikin makan-makan malah di bulan Ramadan di siang hari, dan mereka yang menolak untuk makan itulah yang dianggap masih muslim dan kemudian ditangkepin dengan alasan mau diberikan tarbiyah ideologi atau pendidikan ideologi. Tentu sejujurnya ini adalah mimpi semua orang muslim Uighur. Kenapa? Karena sejak mereka Republik Rakyat Cina ini masuk ke sana, mereka tidak pernah memperlakukan kami sebagaimana manusia. Kami diperlakukan dari awal sebagai musuh. Karena itu pemerintah Republik Rakyat Cina Komunis memandang Islam adalah masalah utama dari proses Cinaisasi. Mereka menyebutnya Pasini, itu Cinaisasi Turkistan Timur, yang sudah sejak 74 tahun yang lalu mereka berhasil ambil alih, tetapi tidak berhasil mereka Cinakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadi, nggak ngerti dia. Jadi Keren jelas. Kulina ada tuh keren jelas. Dia tanya, kita ikut nggak nih kumpul meja? boleh. Ya, sahabat RH sekalian, saya ada tamu istimewa. 2 orang warga negara Turki tapi yang berasal dari Uighur ya. Kita tahu itu etnis di China yang dikejar-kejar pemerintah China karena mereka Muslim ya, dan ada kecenderungannya untuk etnis cleansing ya, jadi pembersihan etnis, bahkan puasa pun di sana dilarang katanya. Oke. Dan saya diperkenalkan, mereka dibawa oleh Ustadz Zikrullah yang nggak pakai ustad. nggak pakai Ustadz, Nggak pakai profesor. Bro Zikrullah. Yang 2 tahun terakhir ini sudah mukim di Turki, dan ternyata mereka juga sudah mukim di Turki sebagai warga negara Turki. Hanya mereka tetap berjuang untuk kemerdekaan Turkistan Timur, ya Turkistan, Hak asasi. ya hak asasi warga Turkistan Timur, etnis Uighur ya. Silakan Pak Ustadz, suruh mereka. Unfortunately mereka bisanya bahasa Arab, dan level Refli Harun bahasa Arabnya cuma Assalamualaikum, Al-Fatihah dan lain sebagainya. Paling tinggi itu. Ya. Paling tinggi ya. Cuma kan tidak bisa dipakai komunikasi 2 arah. Jadi silakan Ustadz tanya maksud kedatangan mereka, kemudian dan lain-lain, karena Ustadz pasti tahu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mal hadaf min hadhihi ziyarah? Tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم. Waalaikumsalam. وثانيا الهدف من هذه الزيارة أولا تعريف قضية تركستان الشرقية إلى إخواننا المسلمين في إندونيسيا. Tujuan pertama dari kehadiran kami di sini. Boleh nggak namanya dulu? Siapa mereka? Nabda bil ism, bil asma. Ismukum min ay munazamah ya. أولا أعرف نفسي، اسم محمود محمد. Nama saya Mahmud Muhammad من تركستان الشرقية، Turkistan Timur, نائب رئيس اتحاد علماء تركستان الشرقية. Wakil Ketua Persatuan Ulama Turkistan Timur atau Uighur.
Satunya lagi. أنا اسمي عبد الأحد وجاتلي من تركستان الشرقية الأمين العام لاتحاد علماء تركستان الشرقية في تركيا. Saya Abdul Ahad Ujadler, Sekretaris Jenderal Persatuan Ulama Turkistan Timur atau Uighur. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal berarti ya. Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional. Sekretaris Jenderal. Oke. Silakan maksud dan tujuannya ke sini. Ya. Ada pesannya? الهدف الثاني من الزيارة أولا يعني تعريف قضية تركستان الشرقية لإخواننا المسلمين في هذا قلنا نعم نعم. ثانيا واللقاء مع أمثالكم من المشاهير سواء من العلماء والصحفيين أو البرلمانيين لنتحدث معهم ولمعرفة أو لإعطائهم التفاصيل ما يحدث في تركستان الشرقية حتى يكون هؤلاء المشاهير يعني ناشطين في مجال حقوق الإنسان في تركستان الشرقية. Yang kedua, secara khusus kami ingin bertemu dan berkenalan dengan para tokoh di Indonesia seperti Pak Refli Harun untuk menjelaskan secara lebih detail apa yang sebenarnya sedang terjadi di Turkistan Timur. Oke. ونشر الوعي بين الشعب الإندونيسي حتى يعرف الشعب الإندونيسي أحوال إخوانهم المسلمين في تركستان الشرقية. Memaksimalkan pertukaran pikiran, pertukaran informasi antara kita sampai kita betul-betul punya kefahaman yang sama mengenai masalah ini. Oke. وبعد أن يكون الوعي طبعا يكون هناك عمل المساعدة لإخوانهم هناك وحث الحكومات المختلفة لتأييد نصرة إخوانهم المسلمين في تركستان. Setelah pemahaman itu ada kemudian dukungan. Ustadz agak gedean sedikit suaranya. Nanti nggak kedenger. Oh iya. Ini di studio khusus ya. Jadi setelah saling memahami urusan itu diharapkan kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya advokasi, pembelaan terhadap apa yang sedang terjadi terhadap muslimin Uighur. Oke. Bisa ditambahkan oleh Sekjen? Mungkin fi ziyadah min Aminul Am. على هذا لا Cukup katanya. Oke, cukup. Sebagai awal cukup. Oke. Kan ada banyak isu tentang Uighur ya. Salah satunya adalah memang benar ya. Sekarang puasa dilarang, itu kan yang terjadi belakangan ini. Tapi saya tidak membatasi diri untuk mereka menjelaskan apa saja. Jadi mungkin sebagai entry point boleh ngomong begitu. Hunaka maklumat wasalat ilaina anna hatta siyam fi Ramadan mamnu fi bilad wa ard Turkistan Syarqiyah. Hal hadha sahih am la? Walakin nurid an naftah majal fursah lakum li tashrah kullu syai'. موضوع قضية إنسانية. تمام. أولا بما أن السؤال بدأ عن الصيام ونحن في أيام الصيام نجيب على هذا السؤال أولا. Karena kita juga lagi puasa, maka saya jawab yang tentang puasa dulu. Oke. في السابق قبل عام 2017 كان مثلا الشعب العادي الذي ليس بموظف ولا طالب في المدارس كان مسموح لهم أن يصوموا. فقط كان الممنوع على الموظفين في الدولة وعلى طلاب المدارس أن يصوموا شهر رمضان. Sebelum tahun 2017, selama bulan Ramadan dibolehkan untuk puasa untuk semua muslim di Turkistan Timur atau Xinjiang namanya sekarang. Iya. Kecuali untuk pegawai negeri dan pelajar sekolah pemerintah. Jadi pegawai negeri sama pelajar atau mahasiswa di sekolah atau universitas pemerintah dilarang puasa. Itu sampai tahun 2017. Tapi rakyat biasa yang lain di luar itu boleh. Oke. هذا السماح كان كما قلت قبل عام 2017 ولكن بعد عام 2017 خصوصا من شهر مايو 2017 الصين أصدرت قانون ومراسيم باعتقال الناس بالملايين بحجة تأهيلهم وتربيتهم ومن ثم منعت كل المظاهر الإسلامية سواء الصيام أو الصلاة في المساجد أو الحجاب وكل مظهر من مظاهر الإسلام
أصبحت تعامل على أنها علامة من علامة التطرف والإرهاب. Tetapi sejak bulan Mei tepatnya tahun 2017, maka pelarangan itu bukan saja hanya untuk puasa dan bukan saja untuk pegawai negeri atau pelajar dan mahasiswa di sekolah pemerintah, tapi untuk semua muslim, bukan saja puasa tapi sholat berjamaah, pengajian-pengajian, pendidikan Islam, bahkan jilbab, semua yang menggambarkan kehidupan Islam dilarang sama sekali di kawasan Turkistan Timur. Oke. Sejak 2017. وبدلا من الصيام طبعا أصبحت الحكومة هي التي في المراكز في الأرياف في كل الإدارات المحلية تجمع الشعب كله رجال ونساء في أماكن عامة ويقدم لهم طعام في نهار رمضان حتى يأكلوا هذا الطعام، ويقدم مع هذا الطعام حتى الخمور في أحيان كثيرة، ومن يرفض الأكل في نهار رمضان يعتقل ويسحب من بين الناس ويسجن. ولذلك dan sejak tahun itu juga setiap tahun di berbagai tempat di kawasan Turkistan Timur yang luasnya hampir seluas Indonesia itu 1,6 juta kilometer persegi. Luasnya? Indonesia kan 1,9 juta kilometer persegi. Luasnya Turkistan Timur itu atau Xinjiang itu 1,6 juta kilometer persegi. Dengan jumlah penghuni? Jumlah penduduk tadi dalam diskusi disebutkan secara statistik dari pemerintah Cina menyebutnya 21 juta jiwa, tapi menurut mereka masih ada 35 juta jiwa sebenarnya. Dan muslimnya? Muslim hampir 100% di sana. Oke. Karena yang terjadi sekarang kemudian pembersihan etnis yang dilakukan dengan berbagai cara. Tapi tadi beliau menjelaskan bahwa setiap bulan Ramadan justru di berbagai tempat di kampung-kampung, di kecamatan itu diadakan, pemerintah itu bikin makan-makan malah di bulan Ramadan di siang hari, dan mereka yang menolak untuk makan itulah yang dianggap masih muslim dan kemudian ditangkepin dengan alasan mau diberikan tarbiyah ideologi atau pendidikan ideologi. Itulah yang sejak tahun 2017 juga terbuka di media bahwa ada camp-camp konsentrasi dengan dalih balai latihan kerja, yang di situ terjadi proses indoktrinasi, pencucian otak dan lain sebagainya, yang menangkap jutaan orang. حتى نحن استفتينا عن طريق البريد الإلكتروني هل إذا أجبرت الحكومة الإفطار في نهار رمضان هل يفطر هذا الشخص ويأكل بعده طبيعي أم يكمل صيامه؟ ماذا يفعل؟ بطريق ماذا؟ بريد الإلكتروني إيميل. Tamam. Jadi itu dicek satu persatu lewat email, lewat application dan sebagainya. Apakah mereka itu ada yang puasa atau enggak, ada yang sholat, ada yang belajar Quran, pokoknya semua yang kelihatan ada Islamnya itu langsung terpantau dan dilarang. Kalau mereka ketahuan ditangkap. I see. ونحن طبعا يعني أجبنا من أجبر على أكل شيء فليتوقف عند انتهاء هذا الإجبار، الضرورة تقدر بقدرها، ومن ثم يكمل الصيام ولا يأكل هو بنفسه خلاص أنا أفطرت، لا، ولا يأكل بنفسه وإنما يكمل صيامه ويقضي يوما بدل هذا اليوم بعد رمضان. Banyak di antara mereka yang kemudian terpaksa makan, tapi kemudian mereka meniatkan itu diganti dengan hari lain, untuk menyembunyikan itunya. Oke. Banyak yang seperti itu. Mungkin Fizia kan? Ya. Agak dekat sedikit. Qarib هذا. ميكروفون. لا نستطيع أن نقول بما قال الأخ محمود أن الصيام ممنوع ويجبر الأكل في نهار رمضان. هناك ضغوط للمسلمين شديد جدا، مثلا الصلاة والاجتماع في مكان يعني جماعي هذا ممنوع أصلا. حتى الصوم هو أصلا بينه وبين الله، يعني عبادة خفية، حتى عليه يعني يتجول في الليل مثلا في بيوت الناس
إذا يعرف واحد مثلا عنده مفتوح نور ويدخل البيت يطرق الباب ويسجن يعني أيضا ممنوع. رغم هذا يعني في الليل في النهار أيضا يعني يجبر هذا الأكل. Jadi beliau tadi menggambarkan puasa itu kan ibadah yang antara seseorang dengan Allah saja ya. Iya. Bahkan yang untuk itu pun dilarang. Dan ini sudah meluas ke semua yang bersifat syiar-syiar agama Islam, termasuk juga bahkan sampai malam hari itu selalu ada patroli. Kalau misalnya malam hari rumah-rumah Urdu Muslim itu ada yang masih nyala, mungkin ada yang masih ibadah atau belajar dan sebagainya, itu selalu ada semacam patroli yang kemudian menggedor-gedor pintu, kemudian kalau melihat ada yang mencurigakan langsung ditangkap, nggak pakai proses hukum apa-apa. Ini terjadi selama. Secara formal mereka melarang Islam tidak? Min nahya qanuni hal yamna'una ashkhas fi Sin li yakun musliman. لا، من الناحية القانونية ليس هناك قانون في القانون الصيني يمنع من أن يكون الشخص مسلما أو أن يكون مثلا نظام شيوعي كنظام في مبادئه الأساسية. مثلا تقول أن الأديان أفيون للشعوب وأن الدين مضر للشعوب، هذا موجود يعني في الأدبيات الشيوعية وفي مواد التعليم في المدارس. مواد إلحاد موجود، ولكن في القانون التي تنفذ على الناس ليس هناك مواد مثلا يمنع من أن يكون أي شخص مسلم أو كافر. Ya, di buku-buku yang bersifat pemikiran peradaban Cina itu ditulis bahwa maksudnya di ideologi komunis ditulis bahwa agama itu adalah candu bagi masyarakat, membuat masyarakat malas, membuat masyarakat bermimpi dan sebagainya. Tetapi secara hukum mereka tidak melarang orang menjadi muslim. Itu tidak ada. Oke, yang dilarang praktik beragamanya ya? Refli hal yamna tatbiq islami. تطبيق قانون الإسلام تقصد؟ نعم. طبعا تطبيق عبادية عبودية ومظهر إسلامية. ومن الناحية القانونية في القانون الصيني عندما ننظر إلى القانون الصيني يقول أن الصين تكفل حرية الأديان وحرية المعتقدين. Secara hukum dia ditulis pemerintah komunis Cina itu menjamin kebebasan orang untuk beragama. في الدستور موجود هذا الكلام. Di dalam undang-undang dasar juga seperti itu. ولكن مع الأسف هو لا يطبق على أرض الواقع. Tetapi di kenyataan itu tidak diimplementasi secara umum. Bagaimana seharusnya sebuah hukum berlaku umum dan adil. ولكن عندما ينتقد مثلا في الخارج أنتم تضطهدون المسلمين كذا وكذا، يقولون لا، نحن لا نضطهد، قانوننا دستورنا مكتوب فيه أننا نحترم حرية المعتقد. Pihak-pihak lain dalam masyarakat internasional bahwa kalian itu melakukan penindasan kepada kaum muslimin Uighur dan sebagainya, mereka langsung sampaikan bahwa di kanon kami, di undang-undang kami tidak melarang orang beragama Islam. Oke. والحجة الثانية أن منطقة تركستان أو شنجان بلغتهم هذا منطقة حكم الذاتي، هم أحيانا عندهم حرية في إصدار قوانين ومراسيم المتعلقة بحياتهم، ولذلك نحن كحكومة مركزية لا نتدخل في شؤونهم. طبعا هذا حجة يستعملونها لصالحهم. Alasan kemudian juga dalil mereka kalau mereka mendapat kritik itu, mereka menyampaikan bahwa Turkistan Timur atau yang mereka sebut sebagai Xinjiang dalam bahasa Hui-nya itu adalah kawasan yang punya tradisinya sendiri dan kami nggak ikut campur di situ. Gitu. Kalau mereka lagi berhadapan dengan masyarakat internasional, tapi pada kenyataannya sehari-hari apa yang mereka lakukan sangat berbeda dengan apa yang disampaikan secara diplomasi. Kalau boleh tahu, selain Muslim itu di Cina itu ada nggak agama seperti Buddha, Kristen? Apakah pelarangannya sama? Hal hunaka adyan ghair Islam fi Sin? طبعا في بوذية ada Buddha وفي مسيحيين Kristen موجودة ولا دينيين dan ملحدين. juga ya kebanyakan yang ateis. Kalau boleh tahu jumlah kira-kira ya, yang Buddha berapa, Kristen berapa, Muslim berapa gitu? Nisab Muslim Masihi wa Buzi fi bishakil am fi Sin. بشكل عام بالنسبة لعدد المسلمين نحن كتركستانيين والمسلمين في الداخل الصيني
لا يقل عددهم عن 100 مليون مسلم. Jadi kalau digabung antara muslimin yang ada di Turkistan Timur dengan muslimin yang di luar Turkistan Timur, di Xinjiang, di Shanghai, di mana Ningxia, Hui, di Hong Kong dan sebagainya, kalau dikumpulkan semua sekitar 100 juta muslim. 100 juta ya. Muslim dari 1,5 miliar. Oke. مليار طبعا الصين مليار ونص يعني miliar. ولذلك هذا العدد قليل يعني. Nakul miliar onus. Wa Masihi kam? مسيحي يعني بوذي أكثرية بوذية الصين أصلا يعني سابقا أكثرية بوذية تعليمات كونفوش Nisbah min 1.5 miliar kam buzi al-baqi. مثلا بالنسبة للبوذيين قد يكون نصف العدد بوذي طبعا ليس عندي مثلا Jadi 1,5 miliar Cina itu mungkin kalau ditanya secara kebudayaan itu masih mengaku Buddha, tapi tidak semuanya mempraktikkan agama Buddha. Oke. مسيحية ديانة بالنسبة للصين ديانة جديدة إلى حد ما يعني منذ احتلال إنجليز هونغ كونغ وهذه المناطق وما قبله Kristen agama yang sangat baru, ya terutama sejak دخل المسيحية sebagian dari Cina dijajah oleh Inggris, termasuk Hong Kong dan Macau. يعني المسيحيون يقولون عددهم قد يصل إلى 100 مليون 150 مليون طبعا أكثر من مسلم. قد يكون ولكن ليس هناك يعني إحصائية رسمية في الصين. Dalam perkiraan dia jumlah yang mengaku Kristen itu bisa lebih banyak daripada yang ليس هناك إحصائية رسمية لأن في البطاقة لا يكتب أي شيء لا يكتب di الديانة KTP itu هذا غير قانوني tidak seperti kita. غير قانوني ولذلك لا يعرف العدد بالضبط. Ya, susah kita untuk menduga-duga persentasenya, tapi begitu kira-kira yang terbaca. Oke, saya pernah ke China ya, terakhir itu tahun 2018 dan di Beijing ya, itu sholat boleh. Apakah larangan untuk sholat itu hanya berlaku untuk Xinjiang aja, Uighur gitu? زرت الصين في 2018 في بيجينغ وكنت Di masjid أصلي sholatnya. في مسجد ومع مسلمين في سينجيانغ. هل هذه تمنع للصلاة خاصة صلاة جماعي هذا يطبق فقط في تركستان الشرقية أو كيف يعني؟ في تركستان الشرقية فقط hanya di Turkistan Timur saja yang dilarang. لأن في داخل الصين إلى يومنا هذا هناك مساجد مفتوحة Sampai hari ini والمسلمون masjid-masjid terbuka يدخلون di إلى kawasan-kawasan المساجد Cina yang lain. ويصلون هذا Mereka أمر عادي. sholat seperti biasa. حتى أحد الإخوة الذي زار من ماليزيا قبل أيام قبل يومين قابلت معه أخبرني يعني أنا رأيت محجبات والصلاة في بكين ومدن صينية. أما عندما ذهبت إلى كاشغر وأورمشي في تركستان لم أرى محجبات. Salah seorang tokoh muslim dari Malaysia yang baru saja pulang dari Cina menyampaikan kepada beliau di beberapa hari yang lalu di Malaysia bahwa saya datang ke berbagai tempat, saya menyaksikan kehidupan beragama, orang pakai jilbab dan sebagainya di beberapa tempat di Cina, nggak ada masalah. Tapi ketika saya masuk ke kawasan Turkistan Timur, nggak bisa saya temuin satupun perempuan yang menutup auratnya dengan hijab. Tapi boleh masuk Turkistan Timur. Tapi hal masmuh lahu li dukhul ila Turkistan Syarqiyah. نعم Nah, بإمكانك أن تذهب. mungkin Pak Atau Refli mana kalau ke antara? sana juga nggak ada masalah. Li maslahati alaqah mujtamaiyah yani. يعني في يوتيوبر عربي اسمه جو خطاب هو ذهب عام 2018 وأنتج فيلما عن تركستان وما يجري فيها وهذا انتشار كبير جدا في وسائل 2018 Tahun 2018 ada YouTuber dari Arab. يوتيوبر مشهور Nama ismuhu جو خطاب. Jo Khattab. Jo Khattab ya. Masyhur jiddan ada. Dia masuk ke sana dan bikin dokumentasi tentang apa yang terjadi di Turkistan Syarqiyah, Turkistan Timur, termasuk hal-hal yang selama ini dilarang untuk diketahui oleh pemerintah Cina, dibuka juga oleh dia dan itu menjadi suatu pengetahuan yang menggemparkan. Mereka tidak diancam itu yang dari YouTuber itu. Jo Khattab hal hunaka daghat min hukuma Sin lahu?
طبعا هو صور الفيديو كله مختفيا Ya. كسائح ذهب Videonya كسائح itu فيديوهات كله sebagai turis dan dia merekamnya diam-diam سرا سريا secara يعني. rahasia. وبعد خروجه من Sudah الصين keluar dari Cina, نشر dia هذا baru نشر هذا الفيديو disiarkan. Oke. نشر هذا الفيديو وكان لهذا الفيديو تأثير كبير Ya. لمعرفة حقيقة ما يجري. Efek dari video yang disiarkan oleh Jiu Khattab itu sangat besar sekali karena untuk pertama kalinya sangat detail sekali mengenai apa yang dirasakan dan dialami oleh kaum muslimin Uighur. لأن الصين أي واحد سائح يدخل إلى تركستان يراقب عليه دائما يعني إلى أين يذهب إلى من يلتقي. Wisatawan yang datang sampai ke هذا عادي يعني. Turkistan Timur itu biasa, itu selalu ada yang mengikuti. Oke. يخاف ممكن يعرف هناك ظلم والاضطهاد المسلمين. Ya, mereka nggak kepengen kezaliman dan penindasan mereka terhadap muslimin Uighur Khafu itu min sampai hadza. tersiar kemana-mana. Tapi yang kasusnya Jiu Khattab itu ya mereka kecolongan lah kira-kira. Itu alasannya kenapa kemudian hanya di Turkistan Timur yang dilarang? ما هي الأساس لضغوطات على مسلمين أويغور ولا يعمل هذا على مسلمين غير تركستان الشرقية؟ الأساس لأن هذا الأرض ليس أرضهم. هذا تركستان الشرقية أصلا في السابق كانت دولة مستقلة ولها تاريخها ولها مساهماتها للحضارة الإسلامية والإسلام متجذر في هذا الأرض أكثر من 1000 عام. Asas utama kenapa mereka melakukan itu karena tanah ini bukan milik mereka. Tanah ini adalah tanah dengan kebudayaan, peradaban, dan sejarahnya sendiri yang sudah berumur lebih dari 1000 tahun, hampir sama dengan umur Islam itu sendiri. Dan secara bahasa berbeda, secara kebudayaan berbeda, secara adab, akhlak, dan suluk, kebiasaan-kebiasaan semuanya berbeda. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya bukan milik dari kekuasaan Cina yang sekarang kita kenal sebagai Republik Rakyat Cina Komunis. Artinya keinginan Turkistan Timur itu merdeka dari Cina. Hal turid an tastaqil min Jumhuriyah Sin. طبعا هذا هو حلم الشعب وحلمنا جميعا. لماذا؟ لأن الصين منذ أن احتلت لم يعاملنا كإنسان ولم يعاملنا كمواطنين وإنما يعاملوننا كأعداء. يعني منذ أن دخلوا واحتلوا هذا الأرض أنا لا أنسى موقفا حصل لي وهذا مما جعل. Tentu sejujurnya ini adalah mimpi semua orang Muslim Uighur. Kenapa? Karena sejak mereka Republik Rakyat Cina ini masuk ke sana, mereka tidak pernah memperlakukan kami sebagaimana manusia. Kami diperlakukan dari awal sebagai musuh, dan ini dirasakan oleh semua, sehingga kami tidak merasa bahwa ketika Cina masuk ke kawasan ini kami menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina, tetapi kami menjadi bagian yang dimusuhi. Keberadaan kami dimusuhi, keberadaan kami ditindas dan dizolimi. Dan saya tidak pernah melupakan apa yang saya sendiri secara pribadi alami. Dia alami apa? Maza hadas antum. وأنا صغير هذا على ما أذكر سنة 96 يعني ونحن في مدينة كاشغر في مدينة كاشغر فإذا بالشرطة دخلت إلى البيت بالليل. Malam hari polisi masuk ke rumah kami. وكان في البيت 4 شباب من أقربائي وأصدقائي الذين أتوا من قرية أيضا ليست بعيدة عن هذه المدينة. Orang kerabat kami yang sedang berkunjung malam itu. واعتقلونا جميعا وأخذونا إلى القسم الشرطة. Semua ditangkap dan ditahan di stasiun polisi. Ala asas maza? بحجة أنك لم تبلغ بوجود هؤلاء الضيوف في بيتك. كان عليك أن تبلغ قسم الشرطة بوجود هؤلاء الضيوف في البيت. 96. Jadi alasannya penangkapan itu adalah karena ada tamu tapi tidak dilaporkan.
ونحن بقينا في قسم الشرطة محتجزين في القسم. بالليل شرطيان جاء أتى بصيني. Kami waktu itu menemani mereka di pos polisi. Kemudian datang Kantor polisi. Ya, kantor polisi. Ada 2 orang Cina yang datang, warga Cina yang datang. وهذا الصيني أصلا جاء من آلاف الكيلومترات من بلاد من داخل الصين. Dan dia ini datang berasal dari provinsi lain di Cina yang jauh sekali dari Turkistan Timur. وليس عنده بطاقة شخصية. Dan dia nggak punya KTP di daerah situ juga. والشرطيان حاولا توقيفه ليسألا عن من أين أنت أو بطاقة شخصية. وهذا الصيني هرب من أيديهم. هرب في البداية. هرب لم يتوقف للشرطي وإنما هرب. Ya. Jadi ketika kami ada di situ, kami melihat orang ini lewat. Dan kemudian orang Cina dari provinsi lain ini ketika mau ditanya oleh polisi, kamu dari mana, dia kabur aja begitu seperti biasa, seperti nggak ada apa-apa. أصلا الهروب من الشرطي في كل مكان جريمة. Dalam hukum dimanapun, kalau disuruh berhenti oleh polisi dan kemudian orang itu pergi, lari malah dari polisi, dihukum di negeri manapun itu adalah pelanggaran hukum. والشرطة جرى خلف هذا الرجل الصيني وفي النهاية بصعوبة بعد 10 دقائق قبض عليه وأخذوه إلى القسم. Dan kemudian polisi itu berusaha mengejar dan setelah sekian menit berhasil menangkap dan dibawa ke kantor polisi. ولكن نحن في القسم كلنا هذا الصيني ونحن كلنا في القسم يعني لم يمر ممكن ساعة لم يمر. فإذا قسم المسؤول هو صيني طبعا قسم المسؤول دخل إلى الغرفة وسأل من هذا الصيني أنت متى جئت هنا؟ قال قبل 6 أشهر. قبل 6 أشهر جئت. من أي مدينة؟ من مدينة كذا. كنت عمرك كم؟ كان عمري في ذلك الوقت يعني 10 حوالي 18 عاما يعني. Waktu itu umur 18 tahunan kira-kira. Jadi datang kepala polisi di kantor polisi itu dan kemudian menanya-nanya kami, termasuk juga menanya orang Cina dari ini. Kemudian ditanya, kamu dari mana asalnya? Dari provinsi ini, yang jauh sekali gitu. Kemudian kamu udah berapa lama di sini? 6 bulan kan? وبعد سؤال يعني المهم سأل عنه متى جئت من أي المدينة وأجاب قال خلاص أخرج. Nah, sesudah dijawab, أطلق سراحه يعني. Sudah dijawab gitu, nggak ada proses lain, silakan pergi. Gitu. هرب من الشرطة. وليس عنده بطاقة شخصية. ورغم ذلك kabur dari polisi, أطلق nggak سراحه. punya KTP dan sudah 6 bulan di situ, nggak pernah lapor tapi dilepas begitu aja. Sementara yang Uighur Muslim ini أما نحن masih dari Turkistan Timur, tapi dari kabupaten yang lain lah gitu. أصحاب البلد بحجة أنك لم تبلغ بوجود هؤلاء الضيف في بيتك ونحن لم نهرب من الشرطة هم أخذونا من البيت وبقينا في الحبس. Dan kami tidak lari dari polisi dan kami semua punya KTP, punya ini, tapi kami tetap ditahan. لأن عند الصين يوجد تشجيع يعني للصينيين أن يهاجر إلى تركستان ويستقر هناك. إذا جاء واحد صيني من داخل الصين إلى تركستان واستقر هناك وعمل تجارة من ناحية تضييع ديموغرافي. Nah, jadi salah satu cara ويعطي مكافأة أيضا. Ya, salah satu cara untuk memperbanyak yang seperti dulu kita di Indonesia ada transmigrasi begitu ya. Cuman ini kan tujuannya nggak bagus gitu. Jadi sangat dimotivasi warga Cina dari provinsi lain untuk datang ke Turkistan Sharqiyyah, kemudian menyewa rumah di situ, kerja di situ dan lain sebagainya, sampai kemudian ada perimbangan demografi yang lebih banyak orang Cinanya daripada sekarang sudah terjadi. Al-an nisbah baina Uighuri asli wa Siniyun fi Turkistan Sharqiyyah kam? في تركستان الشرقية الآن الحكومة الصينية تعلن أن عموم المواطنين في تركستان 21 مليون منهم 21 مليون حكومة صينية. 13 مليون منهم هم مسلمون.
تركستانيون أويغور قزاق وغيرهم Tamam. والباقي صينيون. Secara resmi statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Rakyat Cina adalah 21 juta jiwa Sama- yang ada di Turkistan Syarqiyah. 8 ملايين صيني 13 بالمئة. لا 13 مليون من 21 مليون إلى 13 مليون. 13 juta dari 21 juta itu diakui adalah muslimin Uighur. Muslimin, tapi di dalamnya ada Uighur, ada Kazakh, ada قرغيز. Kirgiz, ya, etnisnya itu. Yang kalau negaranya Kirgistan, sama Kazakhstan, iya. Tapi secara etnis memang ada Kazakh dan Kirgiz, tapi mayoritas memang Uighur. Kemudian والباقي 8 ملايين صيني هكذا يعلن. 8 juta diantaranya adalah orang Cina, menurut statistik resmi Republik Rakyat Cina. ولكن في حقيقة الأمر عدد الصينيين أكبر من هذا. أكبر من هذا. Tapi kalau menurut mereka dari apa yang kita lihat di lapangan, dan kami sudah tidak pernah lagi masuk ke negeri kami dan tidak bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kami yang di dalam, bahwa jumlah etnis Cina yang lain sebenarnya sudah jauh lebih besar. قد عددهم يعني عن 50% الآن من إجمالي السكان أكثر. 50% dari itu sudah Cina. عموم تركستان يعني عدد الصينيين أكثر من التركستانيين لأن مثلا نستطيع أن نرى التركستانيين في أماكن أو في مدينة خاصة يعني عددهم قليل ولكن عموم تركستان يوجد بعض المدن لا تستطيع أن ترى أيغوري إلا نادرا في أماكن مختلفة يعني. Nah, ada tempat-tempat tertentu yang masih kelihatan bahwa ini adalah Muslim Uighur. المدن الذي فيهم Tetapi ada kota-kota yang sekarang sudah kita nggak bisa membedakan ini orang Cina apa orang Uighur gitu, karena sudah bentuknya, bahasanya udah nggak kelihatan lagi Uighurnya. Xinjiang itu provinsi ya. Jadi Xinjiang itu adalah nama yang diberikan kepada mereka sesudah mereka dijajah oleh Cina. Lalu Sebelumnya namanya Turkistan Timur. itu provinsi. Provinsi. Berapa kota? Kam ada mudun di Turkistan Syarqiyah. 17 مدينة. 17 kota besar. ولاية كبيرة. yakni itu bisa dibilang ibu kota kabupaten lah gitu, dalam provinsi itu. 17. 17 ya. إضافة إلى السؤال لماذا يضطهد الصين مسلمي تركستان ولا يضطهد المسلمين في الداخل الصيني؟ Tamam. Ini ada tambahan penjelasan beliau kenapa Republik Rakyat Cina, pemerintah komunisnya itu tidak melakukan penindasan kepada muslimin yang di kawasan Cina daratan di luar yang di Turkistan Syarqiyah. يعني أولا في كل سواء في الوظائف الحكومية أو توزيع الثروات أو خاصة أماكن مهمة مثل يعني أماكن العمل في البترول والبنوك وكل ما يتعلق بالاقتصاد الأولوية دائما للصيني المهاجر. Jadi untuk bidang-bidang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan ekonomi dan sektor-sektor strategis, industri dan lain sebagainya, maka dominasi itu diberikan kepada para pendatang Cina. أعلنت مثلا في الصين عدد المليونيرات الذين أصحاب الملايين من ضمنهم حوالي 6-7 من منطقة تركستان بلغتهم من شينجيانغ 6-7 يوجد كلهم صينيين Min mi'ah. من الملايين من أصحاب الملايين في الصين Tamam. أعلن عددهم Kam لا أذكر الآن من ضمنهم 6 أو 7 من تركستان من منطقة تركستان min kam yani min mi'ah ashkhas atau min 20 ashkhas atau كيف يعني. الآن لا أذكر Nah. لا أذكر هذا عدد المليونير في Jadi الصين apa namanya dalam ranking miliarder Cina itu 6 atau 7 orang diantaranya itu adalah orang Cina yang ada di Xinjiang ini. Karena memang daerah itu daerah من العدد الإجمالي كلهم صينيون ليس هناك واحد من الأيغور أو غيرهم من المسلمين يعني. tidak ada di antara satu mereka pun yang berasal dari etnis Uighur. هذا في كل الإدارات عند التعامل لقضاء حاجة في إدارة ما عندما يذهب الصيني
إلى الموظف كل أموره ميسورة. أما عندما يذهب أي أيغوري مسلم يعني أموره سؤال وجواب، Nah, أموره صعبة. حتى الحصول على جواز سفر مثلا، أصلا في أي دولة في العالم من حق المواطن الحصول على جواز سفر إلا عندنا يعني. jadi dalam berbagai sektor kehidupan yang di negeri-negeri lain itu merupakan hak dari setiap warga negara, khusus di Turkistan Timur atau di Xinjiang itu berbagai kesulitan dihadapi oleh warga Uighur, misalnya mengurus paspor, kemudian urusan-urusan pajak, urusan-urusan birokrasi dan sebagainya, itu dibikin sedemikian rupa, sesusah mungkin untuk warga Muslim Uighur. لازم ندفع فلوس لاستخراج جواز سفر. Apa namanya? وواسطة، نبحث عن واسطة من يستطيع يستخرج جواز سفر. maklar dan sebagainya itu. كل هذه السياسات تبين أن الصين لا تعتبرنا أصلا مواطنين صينيين، هم يعتبروننا مختلفين ومتميزين عنهم. Semua ini membuat kami merasakan secara langsung bahwa kami tidak dianggap sebagai warga bagian dari warga Republik ini, tetapi memang dianggap sebagai warga kelas sekian. Gitu. Yang perlu saya tambahkan juga informasi, mereka ini kan sudah menjadi warga Turki. Iya, tahun berapa mereka meninggalkan Turkistan Timur? Akhir marrah min Turkistan Syarqiyah. Tahun berapa juga jadi warga negara Turki? آخر مرة طبعا نحن Akhir jawaz safar sini mata. آخر جواز سفر صيني أنا خرجت مثلا آخر 96. 96 96 tahun 96. 96 إلى الخارج. هذا آخر مرة. آخر مرة لم أذهب بعد قبل ذلك ذلك. لا رجع. نعم لا ما رجعت. tahun 96 terakhir beliau. Anta? أنا أيضا 96. tahun 96 juga keluar. Waktu itu mereka belajar di Mesir, di Azhar. Oh, Al-Azhar. Ya. Dengan biaya dari mana? min umur madiyah min aina? Di دراسة. الدراسة في مصر. في مصر هناك جهات كالندوة العالمية للشباب الإسلامي كان موجود وغيرها من الجهات في مصر أيضا، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أو غيرها من الجهات المانحة للطلبة يعني ما يعينهم على دراستهم. Ada bantuan dari Federasi Mahasiswa Islam, bantuan dari pemerintah Mesir waktu itu ada untuk mereka berupa beasiswa. Oke. وبالتجارة أحيانا في السعودية. Kadang-kadang juga kita dagang juga ke Saudi kalau lagi ada umroh dan haji dan sebagainya. Tapi sejak itu menurut informasi yang kami dapatkan, terutama sejak tahun 2017 BBC waktu itu yang menyingkapkan adanya kamp-kamp konsentrasi, sejak itu kemudian penangkapan-penangkapan terhadap mahasiswa Uighur yang ada di berbagai tempat itu terjadi, sehingga mereka memutuskan untuk tidak kembali ke Cina lagi karena merasa terancam. Tahun berapa mereka kemudian kembali ke Turki? Mata naqaltum min Misr ila Turkiya. بالنسبة لي أنا جئت إلى تركيا عام 2017 2017 أغسطس شهر bulan أغسطس. Agustus 2017 pindah dari Mesir ke Mesir إلى تركيا. ke Turki. Tahun berapa warga negara dapat warga negaraan? Sama ya, bareng ya? Hasaltum bi jinsiyah Turkiya mata? حصلت على الجنسية التركية يعني Ana Turkiya nah. بعد وصولي Mubasharatan. بفترة يعني Ya, بسيطة. enggak lama sesudah kita sampai mendapat asylum, kemudian mendapat suaka dan kemudian diberikan, karena memang secara sejarah Turki mengakui Turkistan Syarqiyah, Turkistan Timur, Kazaks dan sebagainya itu merupakan leluhur mereka. Oke, Jadi kalau ada yang mencari suaka politik dimudahkan. 2017 juga ya, langsung diberikan kewarganegaraan ya. Jadi mereka sekarang warga negara Turki, tetapi karena hubungan emosional, karena hubungan akidah, hubungan keimanan mereka merasa harus membela saudara-saudara mereka yang masih ada di dalam. Sebagian dari mereka juga keluarganya masih ada di kamp-kamp konsentrasi itu. Kalau misalnya meninggalkan Turkistan Timur itu mudah atau tidak bagi penduduk Uighur itu? Kalau mereka mau nyari suaka, iya. Halian
إذا يخرج أحد من تركستان الشرقية هل هذا سهل أو صعب؟ منذ عام 2017 إلى يومنا هذا ليس هناك خروج من داخل التركستان إلى الخارج، وليس هناك الدخول من الخارج إلى داخل تركستان الشرقية. Mulai bulan Mei tahun 2017 tidak ada warga Turkistan Timur yang bisa keluar atau warga Uyghur dari luar yang bisa masuk ke dalam. Oke. Termasuk ke لا أحد provinsi يخرج lain. ولا أحد يدخل. Kenapa? Termasuk ke provinsi lain. حتى إلى بلاد الصين في منطقة أخرى لا في داخل الصين ممكن، في الداخل يعني الصيني. أنت على سبيل المثال أنت لا طبعا أنا لا أستطيع أن kalau أذهب dia nggak bisa masuk. ويشنقونني يعني. Ya, kalau misalnya warga Cina yang berpaspor Cina ada di luar masuk ke Cina bisa, tapi masuk ke Turkistan Timur kalau dia tahu ini orang Uighur nggak bisa. من داخل تركستان الشرقية ممكن يذهب الناس إلى، يعني طبعا إذا لم يكن مسجونا، إذا لم يكن على بطاقته نقاط حمراء، في هذه الحالة ممكن يستطيع الذهاب إلى المدن الصينية في الداخل وليس إلى خارج الصين. Kalau dia nggak pernah ditangkap, nggak ada tanda merah di KTP-nya, nggak pernah bermasalah sama polisi, dia sebagai warga Turkistan Timur yang ber-KTP Cina mungkin datang pergi ke provinsi lain, tapi nggak bisa keluar dari Cina. Oke. إضافة Pokoknya sampai dari 2017 nggak bisa ada orang yang bisa keluar ataupun yang masuk. إضافة كلام الأخ، يعني الشعب التركستاني لا يستطيع أن يخرج إلى الخارج يعني منذ زمان بعيد، يعني دائما كان الحصول على الجواز صعب، يعني حتى 2015 14 كان الناس يحصلون على الجواز $50,000 حتى $20,000 جواز سفر صيني. جواز سفر صيني طبعا. $50,000. أيوة، في ناس في ناس صرفوا هذا المبلغ. هذا المبلغ حتى يحصل الجواز، حتى يحجوا للحج الفريضة. $50,000. أيوة، هذا عادي يعني. حتى إذا كان غني ممكن أقرباء يدفع. يأخذ هكذا يعني مثلا 40,000 Jadi 50,000 جواز سفر. warga Turkistan Timur yang ingin keluar dan ingin punya paspor itu harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal sekali, sampai $50,000 hanya untuk bisa keluar saja. Oke. Dan itu sangat susah sekali. أيضا الذهاب مثلا مثل إندونيسيا، ماليزيا وتركيا، السعودية عربستان، السعودية، هذه الدول ممنوع الذهاب، يعني جريمة. 26 جريمة، دولة يعتبر جريمة. Ada 26 negara yang kalau muslimin Uighur datang ke tempat itu pulang pasti ditangkap, dianggap sebagai tindak pidana. Hanya berkunjung saja. Oke. Termasuk diantaranya Indonesia. 2015 مدة بسيطة، يعني هناك كان سماح للحصول على الجواز لكل التركستانيين. 15 14 2015 لا 2015 بدأ مع شهر مايو إعطاء الجوازات. 2015 يعني في آخر السنة حوالي 8 أشهر استمر وبعد ذلك توقف. Sempat 2015 ada semacam kelonggaran diberikan, banyak sekali dikasih paspor, tapi cuman berlaku sekitar 8 bulan. Habis itu terjadi kesusahan-kesusahan lagi. ولكن الذي حصل بعده كل من أخذ الجواز وسافر إلى الخارج وعاد اعتقل. Dan hasil dari itu, akibat dari itu, yang 8 bulan itu pada ngambil paspor, kemudian pada keluar, pergi entah belajar, entah wisata, entah dagang, pulangnya itu ditangkapin semua. من ضمنهم مثلا عمتي أخت أبي، يعني عمتي وقريبي، يعني كلاهما حصل على جواز سفر. عمتي أبي وأمي مثلا وأبو فيض الله كلهم وصلوا إلى مصر عام 2000 مع 2016 بجواز سفر الذي أخذوه عام 2015. هم أبي وأمي طبعا لم يعودوا بسبب أن الصين قبضت كل من عاد مع نهاية بعد عام 2016 قبل الحج، كل من عاد قبض عليهم. عمتي وأبو فيض إلى الآن في السجن.
Jadi tantenya dari tahun 2016 لماذا خرجت؟ di penjara sampai sekarang hanya karena pernah pergi ke Mesir nengokin dia bersama ayah dan ibunya. Sampai sekarang. Iya, ayah dan ibunya itu nggak pulang karena waktu itu kita sudah mulai merasakan bahwa akan ada sesuatu nih, gitu. Sehingga mereka memutuskan udah nggak usah pulang. Nah, sementara bibinya, tantenya, adik dari ayahnya pulang dan begitu pulang langsung ditangkap sampai sekarang nggak ada kabarnya, hidup atau mati. أيضا Dan itu banyak terjadi di berbagai keluarga. قبض بعض الأشخاص أخذ الجواز ولم يسافر. لماذا أخذت الجواز؟ كان عندك نية تخرج من البلد. Sama. يعني هذا يعني هكذا يعني. Summa. ولم يسافر أخذ جواز. أخذ الجواز سفر يعني حصوله على جواز سفر جريمة يعني هو يقول عند الشيوعي يعاقب على الفكر يعني عندك فكرة يعني تخرج وعندك فكرة ضد الحكومة يعني. Ya, sesudah 8 bulan itu dikasih kelonggaran, maka yang ambil yang ambil paspor kemudian diinterogasi. Kenapa kamu ngambil paspor? Mau pergi ke luar negeri dan sebagainya. Itu kan hanya karena itu aja orang bisa ditangkap gitu. Hanya karena orang diduga akan keluar negeri. Dan mereka yang sudah pernah ngambil paspor dalam waktu 8 bulan itu dan nggak keluar juga diinterogasi juga. Kan mau pergi kemana, untuk tujuan apa dan sebagainya. Kalau jawabannya nggak memuaskan, tangkap, masuk kamp konsentrasi. أخي مسجون الآن 7 سنوات. Saudara أخذ saya, الجواز akhi صغير, صغير مني أنا. kam umru? 25. Umur 25 waktu ditangkap, adiknya sendiri itu karena punya paspor dan belum sempat pergi kemana-mana sudah ditangkap. ولم يسافر أصلا يعني. Kam otekal 7 سنوات. sudah 7 حكم tahun عليه 7 سنوات. ditangkap dan sampai sekarang nggak bisa telepon, nggak bisa berkomunikasi, nggak ketahuan hidup atau mati. Hal ta'rif aina huwa ala? هو في غولجا أظن. Khon? في مدينة غولجا في السجن. Walja fi sijn. Walakin la ta'rif بالضبط aina. لا أنا سمعته يعني في غولجا Saya ولكن dengar di kota Golja, tapi sampai sekarang saya nggak bisa berkomunikasi sama dia. 7 tahun sudah. Oke, sekarang mereka ini kan di Turki ini bisa nggak mereka telepon sama Hal saudara tastati di an Uyghur? tatawasal ma'a aqribatukum fi dakhil Turkistan? منذ عام 2017 آخر اتصال بيني وبين أخي كان عام 2017 الشهر الثاني. في هذا الاتصال أخي قال لي يعني لا تتصل عندما يحين الفرصة نحن نتصل بك. إلى الآن ليس هناك اتصال بيني وبين أسرتي أخوي كلاهما في السجن حسب ما سمعت بعد ذلك إلى الآن يعني. Terakhir saya telepon adik saya itu bulan Februari tahun 2017. Dalam pembicaraan telepon itu adik saya bilang sesudah hari ini jangan telepon lagi karena itu bisa membahayakan. Kalau kami punya kesempatan untuk telepon, kami yang akan telepon duluan. Tapi sejak hari itu kami tidak bisa telepon-teleponan dan sesudahnya kami mendengar 2 adik saya itu ditangkap dan dipenjara sampai hari ini. Gara-gara ditelepon itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam, oke. Sebabnya sesudah itu. Iya. Ini bendera apa ini? Hadzal alam. هذا العلم كان في تركستان الشرقية أسست بعد سقوط الخلافة. أسست أول جمهورية إسلامية المعروف باسم جمهورية تركستان الشرقية في عام 1933. Jadi tahun 1933 Turkistan Timur itu adalah Republik Islam pertama di dunia sesudah bubarnya Daulah Utsmaniyah. Oke. Tahun 1924. Inilah benderanya. Oke. ولكن في تلك Jadi waktu الفترة itu belum ada Republik Rakyat Cina. Jadi ini sebuah bendera yang sangat menjadi bukti sejarah. Oke. هذه الدولة لم تدم طويلا بسبب التدخل الروسي لأن روسيا كانت تخاف من قيام دولة مستقلة على حدودها Tahun 1933. لأنها كانت محتلة دول آسيا الوسطى Tahun ككل. 1933 waktu itu berdirinya ini tidak lama karena waktu itu Rusia sedang ekspansi wilayahnya termasuk ke kawasan Turkistan Barat yang kemudian menjadi bagian dari Uni Soviet yaitu Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan dan lain-lain yang lain.
Nah, Turkistan Timur waktu itu juga di crush oleh Uni Soviet tahun 1933 dan kemudian sejak itu ada perang Manchuria dan sebagainya. Oke, jadi tidak lama ya, Ya, waktu sebelum menjadi republik ini bagian dari Turki Utsmani ya. قبل تأسيس جمهورية تركستان الشرقية هل كانت قسم من دولة عثمانية؟ في السابق كان سابق في أي قرن يعني؟ في عام 1800 من 1866 إلى عام 1884 في تلك الفترة كانت تخطب باسم السلطان العثماني في تلك الفترة 1866 إلى عام 1884 dari tahun 1866 sampai tahun 1884 jadi abad 19 itu menjadi bagian resmi dari Utsmaniyah. Oke. Sebelum dia dijadikan republik, bagian apa dia? Baina 1884 ila ta'sis jumhuriyah bi ay qism hada? هذا حرب ما بيننا وبين الصينيين يعني عدم الاستقرار bainakum wa bainas sini. نعم Jadi waktu حكومة itu المنشورية jadi terjadi perlawanan antara mereka dengan kekaisaran Cina waktu itu. Oke. إلى أن طردنا الصينيين سنة 33 وأنشئت الدولة ولكن بتدخل الروسي هذه الدولة أسقطت Sampai kemudian tahun 1933 Turkistan Timur berhasil mendirikan republik, tapi kemudian Rusia Soviet waktu itu ikut masuk dan berusaha mengambil alih. Oke. Mereka kan sekarang ini kan kampanye di dunia internasional ya. Mereka datang kemana-mana itu atas pembiayaan dari siapa dan negara mana saja yang mereka ingin kunjungi? Antum al-an tazur dual al-islamiyah, khasatan Indonesia. Min ayyi mal tastakhdim li hadhihi ziyarah. Wa thaniyan mal hadaf. Yang kedua tadi kita sudah ya negara mana aja yang fi ayyi bilad yani ghair Indonesia. أولا هذه حملة يعني. هذه الحملة نحن كتركستانيين كما هو معروف للمتابعين أن القضية التركستانية رغم هذه القسوة التي يعاني منها أهلها ولكن هذه القضية لم تأخذ حظها ونصيبها من التأييد والنصرة في العالم الإسلامي. Meskipun penderitaan yang sudah dialami dan kezaliman yang dialami ini panjang, tapi kami melihat masih kedudukan dari masalah Turkistan Timur atau Uighur ini tidak seperti kondisi-kondisi lain, misalnya seperti Palestina dan sebagainya dibandingkan begitu. Sehingga kami merasa perlu untuk menyampaikan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. في المقابل هذه القضية بسبب التنافس بين أمريكا والدول الغربية والصين تأخذ حظها ونصيبها في الإعلام العالمي في أمريكا وفي الدول الأوروبية والتأييد في معظم هذه الدول وتنديد الصين بما يمارس من الجرائم بحق الشعب التركستاني. Kami menyadari bahwa rivalitas yang terjadi antara Cina dengan Amerika itu diantaranya juga menggunakan isu ini untuk kepentingan masing-masing. Gitu. Yang satu membantah, yang satu mengangkat dan sebagainya. Dan ini menjadi suatu kejadian dan kesempatan yang membuat kami merasa ini adalah harus dijelaskan bagaimana kedudukan sebenarnya. وهذا الموقف السلبي من العالم الإسلامي سياسيا أثر على الشعب التركستاني سلبيا. Jadi sikap dari kebanyakan negara-negara Muslim, juga negara-negara Timur Tengah khususnya, yang
tidak memahami, bahkan cenderung mengabaikan masalah Turkistan Timur ini sangat berpengaruh kepada mental kaum muslimin di Turkistan Timur, baik yang ada di dalam maupun di luar, karena mereka merasa ditinggalkan, nggak merasa dianggap sebagai bagian dari umat Islam. وبدأوا يتساءلون أين وحدة الأمة وأين الأخوة الإسلامية وأين النصرة للمسلمين بعضهم على بعض، أين هذه المبادئ التي نعرفها من قرآننا وسنة نبينا في حياتنا اليومية. Dan mereka mulai mempertanyakan di mana itu yang namanya persaudaraan Islam, dari mana namanya persaudaraan karena iman dan lain sebagainya yang ada tertulis dalam Quran. Kok kami nggak merasakannya dalam keadaan terzolimi seperti ini? Tadi selain ke Indonesia mereka kemana saja? Lalu biayanya dari mana mereka? Umur madiyah, min aina? بالنسبة للأمور المادية وسأتي إلى أمور المادية. Saya akan menjelaskan yang situ, tapi saya minta izin dulu. ولذلك نحن كاتحاد علماء من أهدافنا الرئيسية أن نعرف هذه القضية للعالم الإسلامي وأن نوجد مناصرين لهذه القضية في العالم الإسلامي حتى يرفعوا أصواتهم تأييدا لحق إخوانهم المسلمين في تركستان الشرقية وتنديدا للصين وجرائمها. Kalau kami dari Persatuan Ulama Turkistan Timur, tujuan kami yang paling utama adalah satu, memberikan pemahaman yang benar. Yang kedua, ingin menjalin hubungan dengan orang-orang yang kemudian siap mengangkat suara ini, suara orang-orang yang terzolimi ini, dalam bentuk apapun. Gitu. Dan yang ketiga, kami ingin kejahatan yang dilakukan oleh rezim Republik Rakyat Cina komunis ini tidak bisa dibiarkan begitu saja sebagai sebuah kejahatan yang seakan-akan tidak ada konsekuensi hukumnya, baik secara hukum di Cina maupun secara hukum internasional. ولكي نصل إلى هذا الهدف نحن كجمعية يعني نجمع تبرعات أيضا من أعضائنا مثلا ومن التركستانيين الموجودين في تركيا، لأن هذا من واجبنا أن نضحي بأموالنا ووقتنا وجهودنا حتى نعرف هذه القضية وحتى يعرف الشعب التركستاني أن هناك مسلمون معهم في هذه القضية يؤيدهم ويناصرهم. Ini adalah swadaya terutama dari masyarakat muhajirin, orang-orang yang sudah berhijrah dari Turkistan Timur, baik di Turki maupun di luar Turki, yang ada dalam berbagai profesi, yang kemudian menyadari pentingnya masalah ini diperkenalkan dan disampaikan kepada umat Islam di berbagai negara. وعندنا أيضا إضافة إلى ذلك يعني لنا تجارتنا ولنا أعمالنا يعني نمارس أعمالا تجارية أيضا في تركيا. Mereka yang ada di Turki maupun di negeri-negeri lain juga ada yang merupakan usahawan, wirausahawan, dan dari situ mereka juga ikut membantu. Ke negara mana sudah mereka berkunjung? Buldan akhar min Indonesia ila ماليزيا. ذهبت إلى ماليزيا. Terus mereka juga punya perwakilan di Australia ya. في هولندا وفي فنلندا. Belanda, Finlandia, Kuwait, Qatar. Qatar dan sebagainya. Oh, organisasi mereka ini nih. Perwakilannya. Min Ittihad Ulama atau min taraf akhar? من اتحاد علماء نحن يعني لسنا فقط اتحاد يعني هو الذي يعمل كل شيء. عندنا اتحاد المنظمات التركستانية في تركيا حوالي أكثر من 20 جمعية في مجال lebih dari 20 مجالات organisasi مختلفة. Turkistan Timur atau Uighur yang ada di Turki maupun di kawasan-kawasan sekitarnya, baik di bidang ulama, pendidikan, ekonomi, حقوق الإنسان, hak asasi manusia, kepemudaan dan sebagainya. Mereka semua مساعدات الإنسانية. Ada juga Hilal الأزرق. bulan sabit biru, itu juga mereka punya bulan sabit biru, itu untuk urusan-urusan kemanusiaan. Oke, jadi itu banyak organisasi ya. Oke, mereka sendiri tadi dari lama ya? Ya, Ittihad Ulama. Jadi kayak majelis ulamanya itu Timur, tapi di luar. Di luar. Oke. Ada lagi yang mau mereka sampaikan? Mungkin sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya. ممكن Nah, indakum hurriyah li tasil tulis. أضيف
إلى ما قلناه سابقا يعني لأني لم أجب يعني بكامل ما عندي على سؤال لماذا يمارس الصين هذا الظلم ضد الإسلام في تركستان ولا يمارس في الصين Saya في ingin داخل menambahkan الصين. penjelasan kenapa kok kejaman atau penindasan ini dilakukan hanya kepada Muslim Uighur dan tidak dilakukan kepada muslimin yang lain. إضافة لما قلت سابقا أضيف إليه يعني قد يكون هذا ثالث يعني أن الشعب التركستاني حافظ على هويته الثقافية والدينية بسبب تمسكهم بالإسلام. Kebudayaan, tradisi, kebiasaan yang dipegang kuat oleh Muslim Uighur itu asasnya itu itu memang Islam, tidak ada yang lain. والنظام الشيوعي لم يستطع رغم استعمالهم أساليب مختلفة في الستينات سبعينات إلى يومنا إلى عام 2017 لم يستطع أن ينسلخ هذا الشعب عن دينهم وثقافتهم. Sejak revolusi kebudayaan tahun 1960-an sampai tahun 70-an, kemudian pada tahap-tahap berikutnya sampai sekarang, mereka merasa tidak berhasil melepaskan muslimin Uighur itu dari agamanya. Padahal agamanya ini yang membuat mereka jadi berbeda dengan bangsa atau warga Cina yang lain. الإسلام هو الحاجز بيننا وبين الصينيين. بسبب الإسلام التركستانيون لا يتزوجون بالصينيين ولا يحصل بينهم أي مصاهرة. Perbedaan itu menyebabkan orang Cina komunis itu tidak mungkin bisa secara konon, secara syar'i menikahi muslimah Uighur. بسبب الإسلام المسلمون لا يختلطون بالصينيين ولا يأكلون في بيوتهم Kemudian ولا يشربون. tuntunan Islam yang benar, nggak mungkin orang Muslim Uighur itu bisa bergaul rapat dengan komunis Cina yang dengan kehidupannya ya khamar, makan dan ini dan sebagainya. بسبب الإسلام لا يحتفلون بالأعياد الصينية ولا بتأسيس الجمهورية الصينية ولا بالأعياد الحزبية للحزب الشيوعي لأن الإسلام يمنع الاحتفال بأعياد هؤلاء سواء بإنشاء الحزب الشيوعي كل سنة هناك أعياد للحزب Islam yang الشيوعي. dipegang oleh Muslim Uighur ini mencegah mereka dari mengadopsi nilai-nilai komunis yang menjadi doktrin utama Republik Cina. Dan ini dianggap sebagai sebuah ganjalan. ولذلك هم ينظرون إلى الإسلام على أنه هو الحاجز وهو المانع من تصيين هذا الشعب وتغيير هذا الشعب. Karena itu pemerintah Republik Rakyat Cina Komunis memandang Islam adalah masalah utama dari proses Cinaisasi. Mereka menyebutnya Tasini, itu Cinaisasi Turkistan Timur yang sudah sejak 74 tahun yang lalu mereka berhasil ambil alih, tetapi tidak berhasil mereka Cinakan. Gitu. هم يظنون أن القضاء على الإسلام هو الذي يسهل عملية استيعاب هذا الشعب وتذويب هذا الشعب في المجتمع الصيني والقضاء على الفوارق الاجتماعية والدينية بين التركستانيين والشعب الصيني. عند ذلك السيطرة على هذا الأرض يكون أبديا. هكذا ينظرون ولذلك يمارسون هذه السياسات الظالمة ضد الإسلام. Karena itu mereka menganggap dihilangkannya Islam dari ruh dan akal rakyat Turkistan Timur adalah syarat yang paling utama bagi kontrol yang bersifat jangka panjang, kendali yang bersifat tidak terbataskan bagi semua sumber daya yang ada di sana. Sekaya apa sebenarnya Turkistan Timur itu? Turkistan Syarqiyah kam agla hadza ard. فيها 1,800,000 كيلومتر مربع هذه أراضيها وفيها 20 مليون وفاصل 6 مليون ثمانية تاريخيا الصينيون يقولون 1,600,000. Menurut perbatasan politik yang dibikin oleh Cina itu 1,6 juta, tapi secara sejarah 1,8 juta.
Kemudian itu و20 tanahnya. 20% من القطن العالمي من تركستان الشرقية من القطن 20% من العالمي min aina hadha arqam? هذا موجود عليك أن تكتب أي دولة أي دول تستخرج القطن Menurut klaim هذا beliau, في الأمم المتحدة 20% وغيرها katun yang diproduksi oleh Cina itu berasal dari Turkistan. Katun ya, Ya. bahan katun ya. Ya. يعني 70% من الإنتاج البترولي التي تستخرجها الصين من تركستان الشرقية 70% minyak yang diproduksi Cina dari Turkistan Timur. Oh ini daerah minyak ya? Mineral banyak banget. Oh pantes. Dia وفيها lumbung pangan dan energi juga. أغلب المعادن مثل الذهب واليورانيوم Ya, وفحم emas, uranium, kemudian boksit. كل الخيرات موجودة Semua kebaikan-kebaikan sumber daya alam banyak sekali terdapat di sini. Oke. Dan والفيديو maksudnya Indonesia, والسلايد هذا موجودة كل شيء إن شاء الله Nah, dan nanti ada file yang akan kita berikan. Oke. يعني في النهاية ألخص كلامي وأقول ماذا يستطيع مسلم تجاه قضية تركستان الشرقية ماذا يستطيع يقدم Saya ingin menutup dengan sebuah kesimpulan apa yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin dari bangsa-bangsa lain terhadap apa yang sedang dihadapi oleh muslimin Uighur. Oke. أولا على كل مسلم أو غير مسلم حتى إنسان حر يحب الحرية للناس Baik muslim maupun yang bukan muslim, yang penting dia manusia atau dia mencintai manusia, أن يعرف هذه القضية وأبعادها معرفة جيدة bagaimana caranya supaya sebanyak mungkin orang yang kemudian jadi faham mengenai apa yang sedang terjadi. وينشر مثل هذه اللقاءات فيما بينهم Dan kemudian menyebarkan maklumat ini seperti yang sekarang sedang kita lakukan semampu mereka di antara mereka. ويكون نشيط لرفع الوعي المجتمعي تجاه هذه القضية Dan kemudian secara aktif meningkatkan terus kesadaran masyarakat tentang masalah ini. وثانيا الآن كل إنسان عنده وسائل التواصل الاجتماعي Dan setiap manusia sekarang punya alat untuk berkomunikasi secara luas, media sosial. ويسخر هذه الوسائل لمصلحة هذه القضية Dan media sosial ini mempermudah untuk kepentingan dan dia bisa menggunakannya untuk kepentingan هذا kebaikan. أصلا غير مكلف وإنما يحتاج إلى إرادة وعزيمة ونية صادقة Hanya membutuhkan niat yang baik dan kemudian waktu dan keinginan yang kuat dan tidak perlu mengeluarkan modal apa-apa untuk menolong muslimin Uighur. وتوصيل هذه المعرفة للمشاهير مثلا سواء علماء والمفكرين والكتاب والصحفيين وأعضاء البرلمان أي نريد أن يصل هذه المعلومات وهذه المعارف عن طريق أمثالكم مثلا Ya, إلى الآخرين kita ingin orang-orang yang berpengaruh seperti Pak Refli dan yang lain-lain dari ulama, pemikir, tokoh masyarakat bisa memahami dan kemudian bisa memberikan juga penjelasan kepada rakyat. وثالثا طبعا للخطباء مسؤولية وللصحفيين مسؤولية وللكتاب مسؤولية نتمنى كل يتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل Masing-masing kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun sesuai dengan kemampuan kita dan kita diharapkan membawa tanggung jawab itu. ورابعا الدعاء لأهل تركستان الشرقية Tempat doa ini penting لأن sekali الدعاء سلاح untuk المؤمن warga Turkistan Timur karena doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk keselamatan dan dihentikannya kezaliman kepada mereka. وخامسا يعني بحسب قدرته تقربا لله عز وجل بنية التقرب إلى الله عز وجل وبنية المساعدة لإخوانه عليه أن يقاطع بقدر الإمكان منتجات صينية طبعا هذا صعب نحن نعرف ولكن عندما يرى هذا منتج صيني لأجل إخواني في تركستان خلاص هذا لا أشتري Nah, ويشتري بدلا منه منتج yang إندونيسي terakhir ماليزي ini أو memang تركي susah, tapi kita lakukan sesuai kemampuan kita.
kalau ada barang made in China, kalau bisa cari yang bikinan Indonesia atau bikinan yang lain gitu. Kalau masih bisa gitu. Memang saya juga tahu ini susah zaman sekarang ini karena di mana-mana semua made in China. Tapi dengan niat yang baik untuk membela saudara-saudara kita yang kesusahan, itu mungkin Allah akan menilainya dengan suatu kebaikan juga. وبعد رفع الوعي وبعد هذا النشاط نتمنى طبعا أن هذه الشعوب تكون لهم مواقف إيجابية ويحث الحكومات في الدول المختلفة أن يغيروا السياسة المنحازة المؤيدة للصين. Dan dalam jangka panjang kita berharap kesadaran yang muncul di masyarakat ini pelan-pelan akan membuat perubahan-perubahan dalam kebijakan negeri masing-masing, sehingga pemerintah negeri masing-masing bisa memberikan kebijakan politik luar negerinya yang kemudian membantu meringankan apa yang sedang dihadapi oleh warga Muslim. وأخيرا يعني المهم أن ينوي نصرة إخوانهم المسلمين في تركستان الشرقية ماديا ومعنويا كل بحسب قدرته وإمكاناته. Dan yang terakhir, apapun bentuknya, maka membantu dan meringankan saudara-saudara Muslim kita yang ada di sana maupun yang di luar, itu adalah sesuatu yang seberapapun kecilnya itu sangat bermakna sekali bagi kami merasa bahwa kami tidak sendirian. Allah, masya Allah. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin fi ziyadah idhafah. Khalas. Oke. Mungkin terakhir baiknya ngomong berapa kalimat langsung ke kamera. Oh, Pil gitu. mungkin akhir kalimat qasirah li khatimah. Kalam amama kamera. Tara kamera. أنظر إلى الكاميرا. Nah, syab Indonesia. Mungkin biluga Uighur. Pakai bahasa Uighur boleh nggak? Boleh, silakan. Biluga Uighur. باللغة Direndahkan. آه. Ini direndahkan. Tanzil. Syu'aya. Direndahkan lagi. Kaman. Lagi. Kaman. Lagi. Kaman. Nah, oke. Biz Indoneziya xalqini yaxshi ko'ramiz. Bu xalqninki bizning sepimizda bo'lishini suyamiz. نحن نحب الشعب الإندونيسي ونتمنى أن يكون هذا الشعب في صفنا مؤيدا لحقوقنا. Kami mencintai rakyat Indonesia dan kami berharap mohon kepada Allah agar menjadikan rakyat Indonesia orang-orang yang akan membela hak-hak kami. Itu bahasa tapi bahasa Uighurnya? Bahasa Inggrisnya tadi yang awal. Oh, yang awal. Bahasa Arab. Oh, oke. Makanya saya bisa terjemahin. Kalau yang Inggris saya nggak bisa terjemahin. Oke. Mau? Silakan. Ke depan. Lebih dekat. Takrib. Biz Şarkı Türkistan Müslümanları Endonezya Müslümanlarını yaxshi ko'ramiz. Bu Endonezya Müslümanlarınki Şarkı Türkistan xalqini unutmasdan bularga har zaman duo qilishini, ularni yolg'iz qo'ymasligini umid qilamiz. Chunki Şarkı Türkistan'da zulm bor. İslamga alaqadar har qanday ibodat, urf odat, milliy kiyim-kechak hammasi xatar ostida. Xitoy yani dinni yo'qotishga tirishyotidi. Shuning uchun har bir musulmonning Turkistondagi dinni qo'llash majburiyatining borligini unutmasligini umid qilamiz. Bil Arabiyya. أقول نحن نحب الشعب الإندونيسي ونتمنى ألا ينسى الشعب الإندونيسي ما يعانيه إخوانهم التركستانيين من المظالم، والشعب التركستاني يتعرض لكل أنواع العذاب والتعذيب بسبب دينه وإسلامه، وهذا الشعب يحتاج إلى النصرة، ويجب على كل مسلم أن ينصر إخوانه المسلمين في تركستان الشرقية، لأن هذا واجب ديني، والصين تريد القضاء على هذا الشعب عن طريق إبعاده عن دينه وثقافته ولغته.
Jadi yang pertama kami mencintai rakyat Indonesia dan kami berharap rakyat Indonesia tidak akan pernah melupakan Muslimin Uighur yang sedang mengalami penzaliman baik secara agama, secara kemanusiaan, secara pendidikan dan berbagai sektor kehidupan lainnya yang sudah dialami selama bertahun-tahun, dan kami berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari rakyat Indonesia yang kemudian memahami masalah ini ikut mendukung dan menguatkan kami yang ada di Turkistan Timur. Iya, saudara sekalian, baru kali ini Refli Harun talk show bengong. Keren cadas. Keren cadas. Awal marrah fi hadza barnamij ana faqat askut wa asma faqat. Tapi tertolong pakai kacamata hitam. Jadi kalau bengong nggak kelihatan matanya kemana. Tapi nggak tidur tadi. Nggak tidur. Ya itu saja. Banyak hal yang dapat kita petik pelajaran ya. Intinya adalah kadang-kadang tak kenal maka tak sayang. Jadi kadang-kadang sense kita terhadap Uighur itu berbeda dengan Palestina. Palestina kita punya sense of belonging yang tinggi, tapi Uighur karena atau Turkistan Timur karena kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup, informasi yang cukup, kemudian hubungan psikologis yang erat misalnya, maka kadang-kadang terlupakan. Nah, mudah-mudahan melalui podcast ini ya, ini menjadi babak baru bagi kita ya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, terutama Muslim Indonesia untuk lebih peduli dengan penderitaan saudara-saudara kita di Turkistan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Keren cadas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.